पश्चिम बंगाल आसनसोल के कल्याणपुर हाउसिंग इलाके में स्थित एक नामी ग्रामीण इंग्लिश मीडियम डीएवी स्कूल के सामने सड़क के किनारे खड़ी स्कूल वैन में आग लगने की घटना सामने आई है। जिस घटना में स्कूल वैन आग की लपटों में धू धू कर जलता हुआ नजर आ रहा है। वहीं स्कूल वैन में लगी आग की घटना को देख मौके पर मौजूद लोगों ने घटना की जानकारी दमकल विभाग को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची दमकल की एक वैन ने आग की लपटों में धू धू कर जल रही स्कूल वैन पर काबू पाया। मौके पर मौजूद लोगों की अगर माने तो जब स्कूल वैन में आग लगी तब स्कूल की छुट्टी हुई थी। उसी समय स्कूल के कुछ छात्र और छात्रा स्कूल के बाहर आतिशबाजी करने लगे, जिस आतिशबाजी के दौरान कुछ पटाखा स्कूल वैन में जा गिरा और देखते ही देखते उस पटाखे से निकली चिंगारियां ने आग का रूप ले लिया और वह आग पूरे स्कूल वैन को अपनी चपेट में ले लिया। घटना के बाद मौके पर पुलिस व स्कूली छात्र और छात्राओं के अभिभावक भारी संख्या में मौजूद हैं। साथ ही स्कूल प्रशासन भी, जिनके बीच नोक-झोंक चल रही है और सभी एक दूसरे पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। यदि সেরকম কিছু না সম্ভব হয় যে তাহলে আমাদের গাড়ির মালিক আমরা আমাদের তো এই অবস্থাতেই থাকতে হবে, কিছু উপায় হবে না। ঘটনাস্থলে পুলিশ এসেছিল? পুলিশকে খবর দেওয়া হয়েছে, আসেনি, দমকল এসেছিল, নিভে গেছে। কিন্তু গাড়ির অবস্থা এখন কিচ্ছু নেই, মানে গাড়ি ওর এখন মূল্য জিরো হয়ে গেছে বলতে গেলে। স্কুল কর্তৃপক্ষ কি বলছে এখন? স্কুল কর্তৃপক্ষ এসে দেখে গেলেন, 3-4 জন এসেছিলেন, আমরা গিয়ে জানালাম, ওনাদেরকে জানানোর পরে এসেছিলেন এখানে ফ্রন্টে, গাড়িটা দেখে গেলেন, ছবি তুলে নিয়ে গেলেন। এমনকি আমরা যে কয়েকজনের ছবি তুলেছিলাম যে ছেলেগুলো দৌড়ে পালিয়েছে বা গাড়িটা যে অবস্থায় দই দই করে জ্বলছিল, সেই সব হোয়াটসঅ্যাপের ছবিগুলো আমরা হোয়াটসঅ্যাপে ওনাদেরকে পাঠালাম, ওনারা দেখেছেন। এবং গার্জেনদেরকেও কল করবেন, জানাবেন এবং একটা বিচারের ব্যবস্থায় আসবেন বলে জানিয়েছেন, আমাদের আশ্বাস দিয়েছেন। কিন্তু জানি না কী হবে, যদি কিছু হয় তো ভালোই। এবারে বাজি ফাটাচ্ছিল আসানসোল ডিএভি স্কুল, ওই স্কুলেরই বাচ্চাদেরকে আমরা নিয়ে আসি। তার মধ্যে একজন আমাদেরই বন্ধু এই গাড়িতে নিয়ে আসে, এনে পরে প্রায় 7টার সময় আনার পর এখানে গাড়ির সাইডে রাখা থাকে। এবার 10টার সময় ছুটি হয়েছিল, যখন ঠিক ছুটির পরে কোনো 4-5 জন ছেলে এসে ফটকা ফাটিয়ে দৌড়ে পালিয়ে যায়। কি বিষয়ে বাজি ফাটাচ্ছিল? ওদের আজকে লাস্ট পরীক্ষা ছিল, আনন্দ ফুর্তি করছিল, এটাই শুনলাম। এবার নাম বলুন। আমার নাম প্রশান্ত পাতর। আপনি গাড়ি চালান? হ্যাঁ, আমি গাড়ি চালাই, আমারও গাড়ি আছে। কি হয়েছিল, কি ঘটনা ঘটেছে? এটা স্কুলের গাড়ি, ঠিক আছে। আমরা স্কুলের স্টুডেন্ট নামিয়ে ঢুকিয়ে দিয়ে পরে আমরা এখানে বসে থাকি। বসে থাকার পর ওই 10:30টার সময় ট্রেনের যে বাচ্চাগুলো ছুটি হয়, ওরা ছুটি হয়ে পরে প্রথম ওইখানে বাজি ফোটাচ্ছিল, ওইখান থেকে তাড়া খেয়ে এইখানে এসে পরে বাজি ফোটাচ্ছিল। এখানে বিয়ার টিয়ার সব কিছু খেয়েছে, তারপর ভিতরে গাড়ির ভিতরে ওই মানে বাজি ছুড়ি দেয়। আচ্ছা, কোন স্কুলের স্টুডেন্ট? কোন স্কুলের? ডিএভি স্কুলের। ক্লাস 10-এর? হ্যাঁ, 10-এর বাচ্চা। আচ্ছা, আপনি কোথায় ছিলেন তখন? আমি তো সামনেই আছি, তো আমি আস্তে আস্তে তো আমি রেকর্ডিং করেছি ছেলেগুলোকে, তখন দেখছি ছেলেগুলো সব দৌড়ছে, তখন গাড়িতে ধোঁয়া উঠছে। আপনি কোন স্কুলের জন্য স্টুডেন্ট নিয়ে আসেন? আমি ডিএভি পাবলিক স্কুল। বাচ্চাদেরকে নিয়ে আসেন? হ্যাঁ, বাচ্চাদেরকে নিয়ে আসি। কোন জায়গা থেকে আসেন? আমি ডামরা গ্রাম থেকে। ডামরা গ্রামের স্কুলে এসে দেখছি বলে পুরো ধাও ধাও। নাম কি আপনার? নাম কি? আমার নাম রাজেশ বাবু। আপনার নিজের গাড়ি? আমার নিজের গাড়ি। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, पीबीटीवी न्यूज। महात्मा गांधी की 76वीं पुण्यतिथि पर आज 30 जनवरी को देश भर में विभिन्न कार्यक्रम मनाए जा रहे हैं। आज ही के दिन 1948 में नाथूराम गोडसे ने दिल्ली के बिरला हाउस में महात्मा गांधी को गोली मार दी थी। महात्मा गांधी की मौके पर ही मृत्यु हो गई। तब से यह दिन हर साल शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन दुर्गापुर के विभिन्न स्थानों के साथ साथ देश भर के विभिन्न स्थानों पर उचित गरिमा के साथ मनाया जाता है। इस अवसर पर दुर्गापुर कांग्रेस सेवा दल की ओर से नेहरू भवन, काशीराम दास रोड, इस्पात नगर में कार्यक्रम आयोजित कर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी गई। प्रदेश कांग्रेस नेता तरुण राय ने यहां गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। अन्य लोगों में इंटक नेता राणा सरकार, पूर्णेंदु पांडा, दुर्गापुर कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष अमल हलदार, तुषार घोष, असीम साहा, महिला कांग्रेस नेता संगीता घोष और अन्य शामिल थे। कांग्रेस नेता तरुण रॉय ने गांधी जी को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि महात्मा गांधी सत्याग्रह आंदोलन के संस्थापक थे। उनके द्वारा ही निरंकुशता के विरोध, जनता की अवज्ञा और असहयोग की घोषणा की गई। उन्होंने गरीबी उन्मूलन, महिलाओं की आज़ादी, विभिन्न जाति समूह के बीच भाईचारा की स्थापना, जातिगत भेदभाव को खत्म करने, राष्ट्र की आर्थिक समृद्धि के लिए पूरे भारत में अभियान चलाया है। इन सब के मूल में भारत की विदेशी शासन से मुक्ति थी।
वर्तमान समय में समाज में विभिन्न क्षेत्रों में जो हिंसा व अमानवीयता देखने को मिल रही है, उसे देखते हुए हम सभी को महात्मा गांधी के सत्य एवं अहिंसा के सिद्धांतों का अनुसरण करना चाहिए। দুঃখের দিন জাতির জনক আজকে মহাত্মা গান্ধী প্রাণ দিবস কি অনুষ্ঠান করলেন আপনারা? আমরা মহাত্মা গান্ধীর আজকে এই তিরোধান দিবসে, যেটা আমাদের কাছে খুবই দুঃখের দিন গ্রন্থ এবং শোকসভা আমরা প্রতি বছর পালন করি। শুধুই আমাদের দুর্গাপুরে নয়, ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন। এখানেও আমরা দুর্গাপুরে গান্ধী রোড মোড় সংলগ্ন এলাকায় যে মহাত্মা গান্ধীর প্রতিমূর্তি আছে, এখানে আমরা সকালবেলাতে চলে এসেছি 10টার আগেই। তারপর আমরা ফুল দিয়ে সাজিয়ে যতটা সম্ভব আমরা এখানে আমাদের শ্রদ্ধা অর্পণ করেছি। এবং আজকের যুগে এই সময়ে বাংলা তথা ভারতবর্ষ সারা পৃথিবীতে আজকে গান্ধীজির উপস্থিতি বা গান্ধীজির আদর্শ চিন্তাভাবনাকে খুবই প্রাসঙ্গিকতা রয়েছে সেটা তুলে ধরার কাছে, বিশেষ করে যুব সমাজের কাছে, শ্রমজীবী মানুষের কাছে। আমরা দেখছেন চারদিকে খুন, চারদিকে রাজধানী, চারদিকে মানুষের মধ্যে বিভেদ। আমরা নেতাজির আদর্শকে আমরা ছড়িয়ে দিতে চাই সারা পৃথিবীর মানুষের কাছে, দুর্গাপুর থেকে শুরু করে বিভিন্ন অঞ্চলে। সেই চিন্তাভাবনা নিয়ে কিন্তু আমরা এখানে এসেছি। কোন সংস্থা থেকে আপনারা করলেন? আমরা এসেছি আজকে এসেছি জাতীয় কংগ্রেসের পক্ষ থেকে, কিন্তু আমাদের একটা মহাত্মা গান্ধী স্মরণ সভা বলে আছে, মহাত্মা গান্ধী মেমোরিয়াল কমিটি বলে আছে। সেই মহাত্মা গান্ধী মেমোরিয়াল কমিটি বলে সারা বছর আমরা পালন করি। আজকে এই দিনটি উদযাপন করছি আমরা। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीबीटीवी न्यूज। कोलकाता के मां फ्लाईओवर पर एक बार फिर से सड़क हादसा हुआ। सुबह करीब 9:30 बजे सॉल्ट लेक जा रही तेज रफ्तार गाड़ी मां फ्लाईओवर पर डिवाइडर से जा टकराई। जिस जगह पर कार डिवाइडर से टकराई वह जगह आईटीसी रॉयल बंगाल के पास है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक शुरुआती तौर पर माना जा रहा है कि ड्राइवर ने नियंत्रण खो दिया और गाड़ी डिवाइडर से टकरा गई। हादसे के बाद से गाड़ी चालक फरार है। शहर के सबसे व्यस्त फ्लाईओवर पर हादसा होने से स्वाभाविक रूप से यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। हालांकि इस घटना में कोई गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ। गाड़ी चालक की तलाशी जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, पीबीटीवी न्यूज। तेज रफ्तार एक लॉरी अनियंत्रित होकर मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी। मंगलवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। पूर्व बर्दवान जिले के जमालपुर थाना अंतर्गत केरली गांव के सामने मशाग्राम रेलवे फाटक से जमालपुर जाने वाले रास्ते पर एक लॉरी ने नियंत्रण खो दिया और दूसरी ओर से आ रहे एक बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिससे उस व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना में 2 व्यक्तियों को घायल कर दिया। इस पूरी घटना से इलाके में काफी सनसनी फैल गई। मालूम हो कि आज सुबह करीब 9:50 में कैरली पंप के पास तेज रफ्तार लॉरी ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। 55 वर्षीय मृतक का नाम शेख शौकत है। वह जमालपुर थाने के केरली गांव का रहने वाला था। गंभीर रूप से घायल एक महिला और एक बच्चे को इलाज के लिए बर्दवान ले जाया गया है। বলুন। একজন পুরো মোটরসাইকেল নিয়ে তাকে পুরো পাক খাইয়ে দিয়েছে, পুরো একদম স্পটই ডেড। আর একটা ভেতরে রান্না করছিল একটা মহিলা, সেও খুব আহত। লরিটা কি বাড়িতে ঢুকে গেছে? বাড়িতে ঢুকে গেছে লরিটা, পুরো এসে ডাইরেক্ট বাড়িতে ঢুকেছে। হ্যাঁ, বাড়িতে একটা মেয়ে ছিল রান্না করছিল, আর বাচ্চা মেয়ে ছিল, তাকেও একটু আঘাত লেগেছে। তাদের অবস্থা কি? তাদের বাচ্চা মেয়েটার আর বাচ্চা মেয়েটা ভালো থাকবে, বড়টা যেটা আছে তার এখন খুব অবস্থা খারাপ, বর্ধমান হসপিটাল নেয়নি, কলকাতা ট্রান্সফার করেছে। আচ্ছা, কি দাবি করছেন আপনারা? এখানে এখন দাবি করি যে আরও প্রশাসন আছে, তারা আসলে দেখবে যে ঘর বাড়ি যেগুলো যা গেছে করতে হবে। আপনার নাম? আমার নাম শেখ শামসু। পড়ে আছে, ইয়ে হয়েছে, স্ট্রোক হয়ে একটা হাত একটা পা পড়ে আছে, একটা পা একটা হাত পড়ে গেছে। তো এবার আমার এরকম অবস্থা, বাবা আমি পাচ্ছি না।
আমার ঘরে কিছু নাই, আমায় খেয়ে দেখবো। আমার কি ওরা আমার কাছে বেরিয়ে গেল ভালো ছেলে। আমি উঠতে পারি না, চলতে পারি। ब्यूरो रिपोर्ट पीबीटीवी न्यूज। हर साल देश 30 जनवरी को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के रूप में मनाता है। साथ ही बापू की पुण्यतिथि को प्रत्येक साल शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। कृतज्ञ राष्ट्र आज बापू को श्रद्धांजलि देता है। इस कड़ी में राष्ट्रीयता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने बैरकपुर के गांधी घाट पहुंचकर राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गोली मार दी थी। नाथूराम गोडसे ने दिल्ली के बिरला हाउस में प्रार्थना सभा के लिए जाते हुए महात्मा गांधी को गोली मार दी थी। महात्मा गांधी उस समय 78 वर्ष के थे। जब बापू को गोली मारी गई तब उनके मुंह से निकले आखिरी शब्द हे राम थे। गोडसे भारत के विभाजन पर गांधी के विचारों से सहमत नहीं था। Let's give the time for the investigating agency to take action. If they fail in taking action, I will intervene in the appropriate manner. Let us not act in haste and repent at leisure. Again active on the CA before election. I have no comments on that now. Thank you. Message for this day is peace and harmony. Sabko Sanmati De Bhagavan. That is a message which Gandhiji gave us. That is a message which will save Bengal. Let us be united in our fight against the two enemies of Bengal, that is violence and corruption. আরো সতর্ক হতে হবে, ওকে গ্রেফতার করতে হবে বা এরকম কিছু কথা বললেন, কি বলবেন আপনি? শেখ শাহজাহানের বিরুদ্ধে তো কোনো অভিযোগ নেই সে ব্যাপারে। আমি জানি না, মানে রাজ্যপাল কি বলেছেন আমি তো শুনিনি। একটু নামাও না। নিশ্চয়ই আইনের পথে চলবে, আইনের ব্যাপারে আমার কোনো বক্তব্য নেই। গতকালকে নরেন্দ্রপুরের ঘটনা নিয়ে উনি কড়া পদক্ষেপের কথা বললেন, কি বলবেন? দেখুন, আইনের মতো চলবে। আমি এটুকু বলতে পারি, পশ্চিমবাংলায় যদি কেউ অপরাধী হয়, দোষ করে থাকে, তাহলে অতি অবশ্যই তার শাস্তির বিধান হবে। মমতা ব্যানার্জি সরকার সেটা করে, মমতা ব্যানার্জির পুলিশ প্রশাসন সেটা করে। অতএব এর বাইরে কারোর অন্য কোনো কথা থাকলে আমার বলার কিছু নেই। কিন্তু টিচারদেরকে মারধর করার পর এখনো কেউ গ্রেফতার হয়নি, তাহলে কি পুলিশের ভূমিকা নিয়ে তো উনি প্রশ্ন তুললেন? নিশ্চিতভাবে হবে। আপনারা অপেক্ষা করুন, একটু ধৈর্য ধরুন না। এরকম তো অনেক সময় হয়েছে যে একজন অপরাধী অন্তত 1 মাস বাদেও ধরা পড়েছে, আলটিমেটলি ধরা পড়ে। 25 দিন হয়ে গেল শেখ শাহজাহানকে পাওয়া যাচ্ছে না, এটা তো একটা দলের মধ্যে অস্বস্তি বাড়ছে। না, অস্বস্তি 25 দিন ধরে কোথায় আছে কেউ যদি পুলিশ প্রশাসন খুঁজে না পায় তাহলে কি করা যায়? কিন্তু একজন নেতা তাকে দলের কর্মসূচিতেও পাওয়া যাচ্ছে না, সেটা দলের কাছে হবে। পার্থদা, কালকে বিজেপির আইন অমান্যতে শুভেন্দু অধিকারী। ब्यूरो रिपोर्ट पीबीटीवी न्यूज। पश्चिम बंगाल के राशन घोटाले मामले में टीएमसी नेता शाहजहां शेख ने पीएमएलए कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका लगाई है। टीएमसी नेता की याचिका पर पीएमएलए कोर्ट आज सुनवाई की। सिटी सेशन कोर्ट में ईडी ने इस अग्रिम जमानत पर जवाब देने के लिए समय मांगा। जज ने दोनों पक्षों के वकीलों के सवाल जवाब सुनने के बाद अगली सुनवाई की अगली तारीख 3 फरवरी तय की है। शाहजहां शेख फिलहाल फरार है। शाहजहां शेख पर बीते 5 फरवरी को संदेश खाली में ईडी टीम पर हमले की साजिश रचने का आरोप लगा है। बता दें कि जांच एजेंसी ने 29 फरवरी को पूछताछ के लिए शाहजहां को उपस्थित होने के लिए कहा था, लेकिन टीएमसी नेता ईडी कार्यालय नहीं पहुंचे। इस बीच टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बैनर्जी ने अपनी पार्टी के नेता का बचाव किया और कहा, शेख शाहजहां ने क्या किया है, जब तक कोई फैसला नहीं हो जाता हम कुछ नहीं कह सकते। अगर ईडी और सीबीआई को कुछ मिलता है तो वे हमें मौत की सजा दे सकते हैं। আপনারা জানেন যে ইডি তার আইনত অধিকার বলে জানুয়ারি 5 তারিখে শাহজাহানের বাড়িতে একটা রেড করেছিল। এটা ঘটনা, এটা আপনারাও জানেন, আপনারা কভার করেছিলেন। কিন্তু সেই ঘটনার উপর অনেকগুলো উপঘটনা হয়ে গেছে যেটা অপরাধের তকমা পেয়েছে।
সেই অপরাধের তকমাগুলোতে নেজার থানা যথাক্রমে 3টে মামলা শুরু করেছে। একটা নেজার 7/2023, একটা নেজার 8 এবং নেজার 9/2023। এখন বিষয় হচ্ছে আমরা এখনো পর্যন্ত যা মামলার নথি থেকে যেটা দেখছি, ফ্রম দ্য রেকর্ডস অফ দ্য ফোর কর্নার, ওই ঘটনার সময় শাহজাহান ওখানে উপস্থিত ছিল, তার উপস্থিতি নিশ্চিন্তকরণ করা যায়নি। আপনারা এটাও জানেন যে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট ওই সমস্ত বিষয়গুলোই তদন্ত করেন যাদের ওনাদের শিডিউল অনুযায়ী গ্রাহ্য হয়েছে যে অপরাধগুলো থেকে অপরাধের অর্জিত টাকাগুলোকে। আমি দেখেছি যা আছে তাতে মনে হয়েছে যে না অপরাধের সাথে না অপরাধের টাকার সাথে এই শাহজাহানের কোনো যোগ আছে। আইনত আমরা একটা আগাম জামিনের দরখাস্ত করেছি। আপনারা দরখাস্ত করেছেন, কিন্তু শেখ শাহজাহান কোথায়? 25 দিন হয়ে গেল তাকে ব্রাদার শেখ শাহজাহান কোথায় তার জন্য তো অনেকেই আছে। শাহজাহান তাজমহলেও থাকতে পারে, আবার শাহজাহান কোথায় থাকতে পারে, সেজন্য আপনারা আছেন, অন্য সংস্থা আছেন। সই করেছেন, ইডি বলছে লুকআউট নোটিশ জারি করা হয়েছে, তাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, কেউ পুলিশ গ্রেফতার করতে পারছে না। টেকিং রেফারেন্স, আপনার রেফারেন্স নিয়ে আমি বলছি, তাহলে এটা সত্য। ইডি বলেছেন যে লুকআউট নোটিশ জারি করেছে, আপনারা সাক্ষী আছেন। ইডি লুকআউট নোটিশের আপনারা তো সাক্ষী আছেন তো? হ্যাঁ, তাহলে শাহজাহান এই লুকআউট বেসিসে, এই মিথ্যা লুকআউটের বেসিসে তার আইনি বৈধতা এসে যাচ্ছে যে একটা আগাম জামিন মুভ করার। এবার তিনি কোথায় আছেন সে দেখার দায়িত্ব আমার না আছে না বলার দায়িত্ব আছে। আমি একটা সিনিয়র বিপ পেয়েছি 9টার সময়, আমি পড়েছি, আমি দেখেছি, দেখে আমার মনে হয়েছে যে হ্যাঁ এই দরখাস্তের আইনত গ্রহণযোগ্যতা আছে। তিনি কিছু করেননি, একটা অ্যাক্সিডেন্টকে। ब्यूरो रिपोर्ट पीबीटीवी न्यूज। ईसीएल के 7 ग्राम श्रीपुर एरिया प्रबंधन ने अवैध कोयला खदानों को जेसीबी के द्वारा किया बंद। 7 ग्राम श्रीपुर एरिया के महाप्रबंधक उपेंद्र सिंह के नेतृत्व में ईसीएल की संपत्ति के संरक्षण की दिशा में सुरक्षा बलों के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। मंगलवार को 7 ग्राम श्रीपुर एरिया अंतर्गत एबी पिट में 14 अवैध कोयला खदानों को जेसीबी के माध्यम से भराई की गई। मौके पर मौजूद निघा कोलेरी के सुरक्षा अधिकारी आशुतोष शर्मा ने पीबीटीवी के माध्यम से ये बातें कही। एक हम लोग वो चला रहे हैं जिसके तहत सारी जो खदानें हैं ईसीएल के निगाह एरिया के अंतर्गत, निगाह ग्रुप ऑफ माइंस में जो खदानें हैं सारों को हम डोजिंग कर रहे हैं। ये कल भी चला था, मतलब 29 तारीख को सोमवार के दिन हम लोगों ने तालबाद और बड़ाबाद में डोजिंग किया। आज एबी पिट में करेंगे, फिर कल बैजंतीपुर। ये जब तक पूरा कंप्लीट नहीं होगा तब तक हम ये खदान पूरी डोजिंग करते रहेंगे। आज तो कुल 8 हुआ है और जो भी दिख रहा है सारा को हम डोज करके आज बंद करके जाएगा यहाँ से। जमुरिया पुलिस हमको पूरा सहयोग कर रहा है, साथ में सीएसएफ कैंप श्रीपुर, इनके सहयोग से हम लोग जितना भी अवैध खनन यहाँ पे चल रहा है, एबी पेट, श्रीपुर, आपका तालबाद, बड़ाबाद, इन बैजंतीपुर, इन सबको हम लोग आज फिलिंग करा देंगे। आपका परिचय? मैं सिक्योरिटी इंस्पेक्टर आशुतोष शर्मा, निगाह ग्रुप ऑफ माइंस। जामुड़िया से दिलीप साव की रिपोर्ट पीबीटीवी न्यूज। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर आज आसनसोल अदालत के निकट महात्मा गांधी की प्रतिमा पर आसनसोल नगर निगम की तरफ से माल्यार्पण किया गया। यहां पर आसनसोल नगर निगम के मेयर विधान उपाध्याय MMIC गुरदास चैटर्जी सहित आसनसोल नगर निगम के तमाम अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे। यहाँ पर सभी ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस मौके पर विधान उपाध्याय ने पीबीटीवी के माध्यम से ये बातें कही। পক্ষ থেকে আমাদের পুরো টিম, আমরা আমাদের জাতির জনক, যার জন্য আমরা স্বাধীনতা পেয়েছিলাম, ভারতবর্ষ নতুন সূর্য দেখতে পেয়েছিল। ওনার ৭৬তম মৃত্যুদিনে আমরা ওনাকে মালা পরিয়ে ওনাকে সম্মান জানালাম। এটাই সম্মান নয়, ওনার পথে আমরা সহ সমস্ত ভারতবাসী আগামী দিনে আমরা চলব। যে ভারতবর্ষের রাজনীতিতে যে অস্থিরতা সৃষ্টি হয়েছে, সেই অস্থিরতাকে রুখতে
গান্ধীজির যে বাণী ছিল, গান্ধীজির যে পথ ছিল, সেই পথে চলুন আমরা সবাই মিলে একসাথে সুন্দর একটা ভারতবর্ষ, যেটা গান্ধীজির স্বপ্ন ছিল, সেই সুন্দর ভারতবর্ষ আমরা গড়ে তুলি। জাতির জনক মহাত্মা গান্ধী আজ প্রয়াণ বার্ষিকী। আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন মাননীয় মেয়র, বিধায়ক, আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন বিধান উপাধ্যায় মহাশয়। উপস্থিত আছেন ববিতা দাস, দিলীপ বোড়াল, কাউন্সিলর, অফিস সুপারিনটেন্ডেন্ট বীরেনবাবু সহ সমস্ত আমাদের কর্পোরেশনের আধিকারিকবৃন্দ। আজকে জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর প্রয়াণ দিবসে যে সংকল্প তিনি নিয়ে দেশকে স্বাধীন করেছিলেন, আমরা তার পদাঙ্ক অনুসরণ করে এবং आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, पीबीटीवी न्यूज। कोलकाता के महेश तला में साइकिल से स्कूल लौटने के दौरान सड़क दुर्घटना में दादा की मौत हो गई, जबकि पोता गंभीर रूप से घायल हुआ है। दक्षिण 24 परगना के महेश तला थाना अंतर्गत रामपुर बजबज टैंक रोड पर प्लेयर नंबर 71 के पास स्कूल की छुट्टी के बाद अपने पोते के साथ साइकिल से घर लौटते समय पीछे से एक लापरवाह 10 पहिया लॉरी चालक ने उन्हें टक्कर मार दी, जिससे दादा की मौके पर ही मौत हो गई। टक्कर के बाद गाड़ी चालक गाड़ी को लेकर कुछ दूर भगाने में सफल रहा। हालांकि पुलिस ने गाड़ी चालक को गिरफ्तार कर लिया है और पूरे मामले की जांच कर रही है। লরি আবারও তো লরিটা থানায় নিয়ে গেছে। নাতিটা ওই সাইডে বলছে মাথায় চোট লেগেছে, মাথায় চোট পেয়েছে। উনি কি সাইকেলে করে গিয়ে উনি সাইকেলে ওই এক মুখেই যাচ্ছে, এক সাইড মানে ওই গ্যাপটার মধ্যে সাইকেলটা কোনোভাবে গাড়ির মধ্যে লেগে গেছে। গ্যাপটা তো কম, দুটো যখন গাড়ি এক পাশাই স্কুল থেকে নাতিকে নিয়ে স্কুল থেকে নাতিকে ফিরছিল, সেই সময় ঘটে। সেই সময় ঘটনাটা ঘটেছে। হ্যাঁ, উনি দাদা কোনোভাবে টাচ হয়ে গেছে গাড়িটার সঙ্গে, বুঝে উনি পড়ে গেছে। দাদুর অবস্থা আমরা যতটা এখানে শুনেছি অনেকে হসপিটালে নিয়ে গেছে, কিন্তু শুনেছি মারা গেছে। আর নাতিটা নাতি বাড়ি পৌঁছে দিয়েছে পুলিশ, মানে বাড়ির পুলিশ ওনারা এসে ওনাদের গাড়িতে। ঘটনা বলতে তার যে যার অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে সে তার নাতিকে নিয়ে স্কুল থেকে বাড়ি যাচ্ছে। একটা লরি আপনার পিছন থেকে মোটামুটি খুব বেশি স্পিড নয়, একটা ভালো স্পিড ছিল, তাতে লেগে সাইকেলের পিছনে ধাক্কা মারে। সাইকেলের পিছনে ধাক্কা মেরে মারতে সেটা পড়ে যায়, তার পিছনের চাকায় ঢুকে যায়। এবারে লরি দাঁড়ায়নি, অনেকটা এগিয়ে গেছিলো, তাকে জামে আটকে গিয়ে লরি ধরা পড়ে। আর এই রাস্তা চড়ার জন্য তো কিছু বলার নেই, এই জন্য এখানে তো অ্যাক্সিডেন্ট তো আমরা প্রতি দুদিন একদিন ছাড়াই অ্যাক্সিডেন্ট দেখছি। দাদুর অবস্থা মারা গেছে। নাতিটা বেঁচে আছে, তার ভালো মতন ঠোঁট লেগেছে, মাথায় লেগেছে, গালে লেগেছে, হাতটা ফুলে গেছে, হাত পা ছিঁড়ে গেছে। ও কি স্কুল থেকে ফিরছিল? হ্যাঁ, স্কুল ছুটি হয়েছিল, আমরা অমিতা বিদ্যালয় পড়তো। কোথায় বাড়ি জানা গেছে ভদ্রলোকের? শান্তিনগর। নামটা জানা গেছে? নামটা জানা যায়নি, আমরা তখন তো ওই যে মেয়ে হয়েছিল তাকে নিয়ে। ब्यूरो रिपोर्ट, पीबीटीवी न्यूज। रानीगंज मारवाड़ी सनातन विद्यालय में 2023 से 24 को वार्षिक क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। वहीं मंगलवार को कार्यक्रम का आयोजन कर प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय हुए विजेताओं को पुरस्कृत कर सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे आसनसोल रामकृष्ण मिशन के सोमात्मानंद जी महाराज, स्कूल बोर्ड के प्रेसिडेंट महेश कालोटिया, स्कूल बोर्ड के पीआई प्रदीप बाजोरिया, मारवाड़ी सनातन विद्यालय के प्रधानाध्यापक दीपक कुमार सिंह सहित स्कूल के समस्त शिक्षक एवं शिक्षिका उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन प्रधानाध्यापक दीपक कुमार सिंह द्वारा की गई। इस मौके पर प्रधानाध्यापक दीपक कुमार सिंह ने पीबीटीवी के माध्यम से ये बातें कही। और यूरोप में कोई जगह में गए थे, इंग्लैंड, फ्रांस, ये सब जगह गए थे। और फ्रांस में एक जगह में उधर जो गरीब लोग बोलते हैं उनको देखा है कि वो गरीब लोग का शरीर में कपड़ा है, खाने का व्यवस्था है, रात को रुकने का जगह है, शेल्टर हाउस है। लेकिन विवेकानंद ध्यान दिया कि हमारा भारत में जिसको गरीब बोलते हैं उसका शरीर में कपड़ा नहीं होता है, खाने का कुछ व्यवस्था नहीं है और रात को रहने का भी व्यवस्था।
ये जो आज कार्यक्रम हो रहा है, आज हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है कि हमारे साथ स्वामी जी हैं। बच्चे देखो, आप लोग का कोई बात नहीं करेगा जब चाहते हैं कि हमारे स्कूल में भी लोगों को ऐसा महसूस हो कि हमारा स्कूल भी बहुत बड़ा स्कूल है। आज जब स्वामी जी के स्कूल के बारे में बताया कि 111 10 साल पुराना स्कूल है, हमारे दादा भी स्कूल में पढ़े हैं। बहुत सौभाग्यशाली है कि हम लोगों के बीच में रामकृष्ण मिशन के सेक्रेटरी महाराज आसनसोल से उपस्थित हुए। अवसर है कि आपने महाराज जी का आप दर्शन कर पाए। तो बच्चों, ऐसा है कि मैं भी इस स्कूल का और अभी भी नामी स्कूल ही है। पहले हम लोग के नाम से नामी स्कूल था, अभी आप बच्चे लोग पढ़ रहे हैं, आपके नाम से नामी स्कूल है। बिजनेस में जो सफल हूँ, ये यहाँ की पढ़ाई की देन है। तो ऐसा कभी नहीं समझना कि ये सरकारी स्कूल है या टीचर टाइम नहीं दे पाते हैं। आप लोग मन लगा के पढ़ेंगे तो सरकारी स्कूल में भी आप। आज के दिन ऑस्ट्रेलिया में डॉक्टर है, दिल्ली में बहुत बड़ा IAS अफसर है, और भी कई बच्चे। जो सर महेश जी ने कहा कि जो बच्चे नहीं आ रहे, आपके दोस्त ही हैं, आपके भाई हैं, आप उनको बोलिए भाई तुम क्लास में क्यों नहीं आ रहे हो। आप उसको टोकेंगे तो जरूर क्लास में आएगा। बोलते उठो जागो, और जब तक मत रुको जब तक तुम्हारा लक्ष्य प्राप्ति नहीं हो। तो लक्ष्य क्या है अभी, हमको पढ़ाई करके। ये मारवाड़ी सनातन विद्यालय का मतलब स्पोर्ट्स कब था एवं क्या क्या इवेंट्स था, कितना पार्टिसिपेंट था, जो डिस्ट्रीब्यूशन मैंने प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम चल रही है आपके स्कूल। आज किसी कारणवश पिछले यानी 2023 का पारितोषिक वितरण नहीं हो पाया था, कुछ विशिष्ट कारणों के कारण, और इस बार हम लोगों ने दोनों वर्ष का पारितोषिक वितरण करने का निश्चय किया। जो आपने देखा भी कि स्वामी जी हमारे प्रमुख अतिथि थे, और इवेंट्स की बात जहाँ तक, इसमें कुल 11 इवेंट्स थे। लॉन्ग जंप, हाई जंप, बैरो हिल रेस, 100 मीटर स्प्रिंट जिसको कहते हैं आप, 1500 मीटर, ये सारे थे जो भी एक स्कूली बच्चों के लिए माकूल हो, वो सारे इवेंट्स रखे गए थे। इस इवेंट्स में हम लोगों ने बच्चों के सिर्फ दौड़ने या भाग लेने के लिए नहीं, उसको प्रोत्साहित करने के लिए और उसको पुष्टिकर टिफिन मिले, उसको अच्छी व्यवस्था मिले और उनको अच्छा एक पारितोषिक मिले। सिर्फ वो गमले का, टिफिन का, वो जो स्टील की बाटी हम लोग थमाते थे, वैसा नहीं किया। जिसकी जैसी योग्यता है उस तरह के पारितोषिक को इस बार चुना गया। सर बोले थे कौन सा ईयर का स्पोर्ट्स का मतलब प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है? हाँ, ये 2023 एंड 24। सर क्या में जो चारित्रिक गठन के साथ साथ मतलब शारीरिक गठन भी होना चाहिए, वो भी खेल कूद लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस है। हाँ। क्या अवेयरनेस करना चाहते हैं? अवेयरनेस यही है कि हम लोग एक काउंसलिंग करते हैं, बच्चों का क्लास वाइज काउंसलिंग करते हैं कि पहले वो तन से स्वस्थ हो जाए, क्योंकि अगर मन स्वस्थ नहीं है तो किसी भी तरह के अवेयरनेस की, जागरूकता की परवाह वो नहीं करते। और चूंकि सामाजिक वातावरण बदल गया है, संगतें बदल गई हैं, मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक मीडियम बच्चों के लिए डिस्ट्रैक्शन साबित हो रहा है, तो हम लोग सबसे पहले उस डिस्ट्रैक्शन से, वो जो विकर्षण है उससे उनको च्यूत करके, अलग करके हम लोग उसका काउंसलिंग कर रहे हैं। स्पोर्ट्स के माध्यम से हो, पढ़ाई लिखाई के माध्यम से हो, सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, अन्य चीज़ों का ज्ञान कि कैसे वो रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PBTV न्यूज़। टीएमसी नेता और पार्षद अशोक रुद्र के तत्वाधान में आज इस्पात नगरी बर्नपुर में महिलाओं और पुरुषों के लिए एक रोड रेस का आयोजन किया गया है। इस रोड रेस का नाम आधार पर पीस एंड यूनिटी रखा गया है। आसनसोल के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा, डिप्टी मेयर अभिजीत घटक, MMIC गुरदास चैटर्जी, प्रबीर धर सहित और भी विशिष्ट हस्तियां मौजूद थी। इस मौके पर शत्रुघ्न सिन्हा ने देश के कोने कोने से आए प्रतिभागियों को शुभकामनाएं दी और PBTV के माध्यम से ये बातें कही। नेता, MLA, मेयर, विधान छोटे भाई हैं, अभिजीत घटक, ये यहाँ पे डिप्टी मेयर हैं, बहुत ही शानदार जानदार व्यक्तित्व है उनका, पर्सनैलिटी है। गुरमीत जी, सबको मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि ये युवा पीढ़ी का खासकर মানুষ সার্ভ করে, কিন্তু ক্রীড়া এমন একটা দেশ আপনার জন্য জেনেছে। আপনি মেসির নাম জিজ্ঞেস করুন, যারা আর্জেন্টিনার নাম জানেন,
আপনি আমাদের দেশের দেখুন, অন্যভাবে নেবেন না। আমাদের যে এই প্রজন্মের দুজন বড় ক্রীড়াবিদ ক্রিকেটে, সচিন টেন্ডুলকার এবং আমাদের বিরাট কোহলি, কেউ কিন্তু উচ্চ মাধ্যমিকের গণ্ডি পার করতে পারেনি, কিন্তু দেখুন ফ্যান ফলোয়ার দেখুন, এক একটা বার্তায় পুরো দেশ তাদের কথাবার্তায়। কারণ আমরা জানি যে খেলা এমন একটা জিনিস যেটা মানুষকে সত্যিকারের মানুষ তৈরি করে, তার মধ্যে স্পোর্টসম্যানশিপ তৈরি হয়, যেখানে আমরা জিত এবং হারকে সমানভাবে নিতে শিখি। মাঠে যারা খেলাধুলা করে তাদের মধ্যে আমরা দেখেছি কারোর মধ্যে ঈর্ষা, হিংসা বা ইগোর কোনো রকম জায়গা থাকে না। মানে পরিচিত মুখ এই অঞ্চলে অশোক রুদ্রের নেতৃত্বে প্রতি বছর এই প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন স্টেট থেকে প্রচুর প্রতিযোগী আছে। তো আজকে সেটারই প্রতিযোগিতা মহাশয়, আমার সাথে এখানে উপস্থিত আছি ডেপুটি মেয়র বন্ধু অভিজিৎ ঘটক আছে এবং আপনার ডিস্ট্রিক্টের ছেলে এই ম্যারাথন এর এসে উপস্থিত হন এবং ম্যারাথনটি সুসম্পন্ন করে। অশোক রুদ্র এবং তার টিম পরিচালনা করেন। মঞ্চে উপস্থিত আমাদের মহানগরীর বিধান উপাধ্যায় উপস্থিত। আমাদের 10ম বছর রান ফর পিস অ্যান্ড ইউনিটি। এটা আজকে প্রায় 600-র ওপরে ছেলে এবং মেয়ে এসেছে, শুধু আমাদের জেলার বিভিন্ন জায়গা থেকে, গুজরাট, হরিয়ানা, পাঞ্জাব, পাশের ইউপি, ঝাড়খণ্ড, বিহার, প্রত্যেকটা জায়গা থেকে রানাররা এসেছেন, ছেলেমেয়েরা গতকাল থেকেই তারা ছিলেন। আমরা রাত্রিরে থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছি এবং আমাদের 1 থেকে 10 অবধি ছেলেদের এবং 1 থেকে 10 অবধি মেয়েদের প্রাইজ মানি, ট্রফি, সার্টিফিকেট এসব আছে এবং স্থানীয় লেভেলেরও যাতে সবাই উৎসাহিত হয়। তাই আমরা আসানসোল মহকুমার মধ্যে যে সমস্ত ছেলে এবং মেয়েদের আমাদের 18 বছরের নিচে বয়স, তাদেরও আমরা ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড আলাদাভাবে দেব। আমাদের উদ্দেশ্য, একজন পুরনো খেলোয়াড় হিসেবে আমিও জাতীয় স্তরেতে বাংলার প্রতিনিধিত্ব করেছি। বাংলা आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, PBTV न्यूज। स्कूल की कन्याश्री योजना का पैसा दिलाने का लालच देकर एक स्कूली छात्रा से दुष्कर्म करने के आरोप में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम नजमुल हक है। पुलिस घटना की जांच में जुट गई है। आरोपी के खिलाफ रेप का मामला दर्ज कर लिया गया है। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक नजमुल इलाके में तृणमूल कार्यकर्ता के तौर पर जाना जाता है। एक स्थानीय पंचायत के तृणमूल उप प्रधान के करीबी माना जाता है, यहाँ तक कि वह उस पंचायत की विभिन्न गतिविधियों की देखभाल भी करता है। कुछ साल पहले स्कूली छात्रा का 33 साल के नजमुल हक से जान पहचान हो गया। कथित तौर पर नजमुल ने कन्याश्री परियोजना का लाभ दिलाने के नाम पर लड़की को विभिन्न होटलों में ले गया और कई बार उसके साथ दुष्कर्म किया, लेकिन जब शादी करने के लिए कहा गया तो नजमुल हक मुकर गया। इसके बाद नाबालिग के परिवार की ओर से घोलाहाट थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। उस शिकायत के आधार पर घोलाहाट थाने की पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। 26 জানুয়ারি প্রজাতন্ত্র দিবসের দিন আমি বাড়িতে ছিলাম না। আমার মেয়েকে শিক্ষার্থী মেয়ে মহিলাদের দ্বারা বিভিন্নভাবে ফোন আসতো, একটু জোরে বলে বিভিন্ন রকম মেয়েদের দ্বারা ফোন এসে তার মোবাইল ঝোলাই করে ওই দিনকার আমার মেয়ের স্কুল থেকে ফেরার পর ওকে ফোনের মাধ্যমে ডেকে নিয়ে চলে যায়। মেয়ে বিধাননগর 4 নম্বরে থাকে। আমি জানতে পেরে আমি ওকে নিয়ে বাড়িতে ফিরে এসে পুলিশের হাতে তুলে দিই। আপনি কি চাইছেন? আপনি কি চাইছেন? আমি চাই অপরাধীকে সাজা হোক। আপনার নাম? আমার নাম তারাশঙ্কর রায়, গ্রাম ঘোষবাড়িয়া, রাজধানী। ब्यूरो रिपोर्ट, PBTV न्यूज। सोमवार की रात एक बार फिर दुर्गापुर के बीजून चौकी अंतर्गत महुला बागान इलाके में तनाव हो गया। आरोप है कि बदमाशों ने एक घर में तोड़फोड़ की और घर से सोने के आभूषण समेत नकदी लूट ली। असलम अली और रफीक अंसारी के घर पर कथित तौर पर रात के अंधेरे में हमला किया गया। संयोग से रविवार की रात राजनीतिक गुटिया संघर्ष के कारण दुर्गापुर का महुला बागान इलाका गर्म हो गया।
एक महिला समेत 3 लोग घायल हो गए। पुलिस ने उनकी शिकायत के आधार पर 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें से 2 असलम अली और रफीक अंसारी है। दुर्गापुर कोर्ट ने सोमवार को चारों लोगों को जेल हिरासत में भेजने का आदेश दिया। इस बार कथित तौर पर दूसरे राजनीतिक समूह ने आरोपी के घर पर हमला कर दिया है। सूचना मिलने पर बीजों चौकी से पुलिस मौके पर आई। इलाके में स्थिति थम गई। ঘটনাটা হয়েছে এই বাড়িতে মেসোমাসি ছিল, আমরা ওই বাড়িতে ছিলাম। রাত্রে 2-3টের সময় 5-6 জন লোক এসে ঘরের মধ্যে হামলা করেছে আমাদের বাড়িতে, ডাকাতি করে জিনিসপত্র সোনা দানা টাকা পয়সা যা ছিল নিয়ে গেছে। সাইকেল ছিল বাইরে, একটা খাসি ছিল ঘরে বাঁধা, সেই খাসিটাও নিয়ে গেছে। কারা এসেছিল কিছু বুঝতে পারছেন? আগে ওরা সব বিজেপি করতো। আমার সন্দেহ যে একটা ছেলে কালকে সারাদিন এই 2 দিন আগে ঝামেলা হয়েছে এখানে। এটা কার বাড়ি? এটা আমাদের বাড়ি। কি ঝামেলা কি হয়েছিল? ঝামেলা পার্টি দুপক্ষ ঝামেলা হয়েছিল। আপনাদের বাড়ি কেউ ছিল কি নাকি এর মধ্যে? হ্যাঁ, তার মধ্যে আছে আমার ছেলে আছে ইয়েতে, মানে পুলিশ। কি নাম? আসলাম আলী। আচ্ছা, ওরই বাড়ি এটা? হ্যাঁ, ওরই বাড়ি। তো তারাই করেছে, আবার কেরা করবে? তারা যাদের সঙ্গে ঝামেলা হয়েছে তারাই এটা করেছে নিজেরা। সুদীপ বলে একটা ছেলে আছে, সব ওরই করা ধরা। আপনার নাম? আমার নাম আসমা বিবি। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, PBTV न्यूज़।